Wadya kami natan tao sugagawon ko natan ay mantatakar na liting mga idol. Tatakar ko liting pano amay agayo noong kurong diri sula. San ipapa kalatkat ko mo Ilocano. Amay iburbur ko may kin agayo kin liting diha takir pano noong kurong diri sula. Iiban mi may asawang natan ta ang gapoy iba to ta ulit trabaho to mi sasadlain ma ano ulay salo nasira. Mong laba mo iyay kay iba may agi na manliliting mantatakar na liting. Makuli-kuliin talaga may agi. Masiswerte at agi kay ay.